खबर असम लुमडिंग से आ रही है, जहां लुमडिंग शहर का नाम रोशन करने में कामयाब हुई मात्र 6 वर्ष के अनुप्रिया दास, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया जूनियर मिस इंडिया 2025 कार्यक्रम में भाग लेकर उस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप खिताब जीतने में कामयाब हुई। पिता अजय दास और माता सुजाता दास के एकमात्र लड़की अनुप्रिया दास लुमडिंग डॉन बॉस्को स्कूल के प्रथम कक्षा के छात्रों है। उस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न प्रांत से बहुत प्रतियोगी ने भाग लिए, लेकिन सबको हराकर इस छोटी सी बच्ची ने इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर राउंड विनर बेस्ट रैंप वॉक सबटाइटल और वेस्टर्न राउंड एंड गाउन राउंड फर्स्ट रनर अप खिताब जीतने में कामयाब हुए। आइए देखिए क्या कहते हैं माता पिता। विके नेशनल न्यूज चैनल आसाम लुमडिंग से देवाशीष चक्रवर्ती की रिपोर्ट। इमान डांगर एटा स्टेट माने स्टेट रिप्रेजेंट কৰি পিনে তাই তিনটা টাইটেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ এটো জুনিয়ৰ মিস ইন্ডিয়া যত প্ৰগ্ৰামটো হৈছিল ইন্দোৰ মধ্য প্ৰদেশত আৰু ইয়াত 25 ষ্টেট আৰু 40টা সিটিজ পৰা পাৰ্টিসিপেটছ আহিছিল। ভবা নাছিলো মই কেতিয়াও যে তাই আমাৰ ইমান সৰু এটা জায়গা লামডিং সৰু এটা জায়গাৰ পৰা তাই গৈ পিনে তাৰ তিনটা টাইটেল পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আছো জুনিয়ৰ মিস ইন্ডিয়া যে আমাক এটা সৰু এটা চান্স দি পিনে ইমান আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাই মোৰ পৰা শিকিছে, মই শিকাইছিলো আৰু যিমান হ'ব পাৰে তাই কস্টিউমছ তাৰ মেকআপছ অল ওভাৰ মই কৰিছিলো। তাৰ পৰা তেহেতৰ টিমৰ পৰাও আমাৰ প্ৰভাইড কৰিছিলে মেকআপ খিনি, তথাপিও ফাইনেল টাচআপ দিওতে মই কৰিছিলো আৰু তাৰ পৰা ডিজাইনাৰ ৰাউণ্ডছো হৈছিলে, ডিজাইনাৰ কাপোৰখিনি তেহেতি দিছিলে। বেছি দিন প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা নাই কেলে কি তাইৰ এক্সাম আছিল, এক্সাম চলি থকা সময়ত অকল ৰাতিহে আমি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তাইক প্ৰেক্টিছ কৰাবলৈ পাইছিলো।